Satu hari lagi, Master Chef Indonesia. Masak apa? Apa aja? Ada kue, ada chef, ada Buat dengan cinta. Wush, gitu ya. Wush, kemarin trending di Twitter. Siapa? Chef Renata. Oke, kembali lagi di Master Chef Indonesia. Kamu siap? Apa? Siap? Oke, waktu kamu dimulai dari sekarang. We've got a healthy egg white omelette. Voila. Ding ding. Makasih. Apa itu? Nah, breakfast lagi. Tadadeng, 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 tadadeng. Coffee, and it's egg white omelette. Yang masak, Ternyata dan Arnold. Saya penikmat. It's a one meal for three, ya. Anjing, gede bener. Ya beginilah, ya. Got it? In the studio, how you doing? Yum. Tidak bisa diragukan lagi. DR adalah master chef with masterpiece. Tadadeng, 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 tadadeng. We got breakfast again. Thank you, Chef Renata. Gimana, Chef? Tadi. Itu tadi itu kecepatan loh, itu kecepatan loh. Mereka sudah terus Bagus deh.